अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अमराज जिस्मानी में दांत, कान, दाढ़, नाक, आँख ऐसे अमराज हैं जिनकी तकलीफ़ और जिसकी शिद्दत की वजह से इंसान बेचैन और बेकरार हो जाता है, और बाज़ दफ़ा दर्द की पीड़ शिद्दत इख्तियार कर जाए तो कोई दवाई, कोई इंजेक्शन, कोई चीज़ असर नहीं करती, हर चीज़ बेअसर हो जाती है। तो एक अमल है जिसको कहते हैं दांत बांधना, दाढ़ को बांध देना। हमारे गांव का एक आदमी था, वो मज़दूर, और मज़दूरी करने के लिए उसने गधे रखे हुए थे, लोगों का बोझ उठा के मज़दूरी के तौर पर। जिस तरह आज हम टैक्सी रिक्शा वगैरह करके सामान लाते हैं, तो इस तरह दूर दराज पहाड़ी इलाकों में वो गधे, घोड़े, खच्चर वगैरह क्या करते थे, सामान उठा के ले जाते थे और उनकी माकूल खातिर ख्वाह आमदनी होती थी। तो वो एक शख्स हैं, उसके पास अमल ऐसा था कि किसी की भी दाढ़ को, दांत को दर्द हो तो वो पूछता था निकलवाना है या बांधवाना है, और अगर बांधने का अमल हो तो वो ज़मीन के ऊपर कुछ लिखता और फिर इधर बंदे को कहता कि अपनी दाढ़ पे हाथ रख दो, उंगली रख दो। सारी ज़िंदगी के लिए उसका ये अमल काम करता, और फिर साथ साथ कहता कि एक फल खाने की कसम खा लो कि कभी तुमने ये फल नहीं खाना है, या किसी एक चीज़ के खाने की कसम खा लो। लोग हमारे गांव में मुख्तलिफ़ किस्म के फल होते हैं, बहुत कौड़े होते हैं, बहुत मीठे होते हैं, बाज़ ऐसे ही बेकार समझ के लोग उनको देखते तक भी नहीं हैं, तो यूँ वो किसी एक फल के खाने की कसम खा लेते थे। और अगर निकलवाने हो तो वो फिर कहता था उंगली पे, हाँ उस दाढ़ पे, उस दांत पे उंगली रखो। वो कुछ पढ़ कर फूंक मारता, आप अल्लाह पे यकीन करें कि उसको कहता थूक, और वो जब थूकता कि उसकी वो दांत, उसके वो दाढ़ वो बाहर निकल जाती। ये एक अमल है। और अमल क्या है? जो किताबी अमल है, एक सीना ब सीना अमल चला आता है। वो कोई भी कलाम होती है जो सीने का राज लेके चले जाते हैं, लोग बताते किसी को नहीं है, पढ़ते क्या हैं, जंतर करते हैं, मंत्र करते हैं, तंत्र करते हैं, या कुछ और हैं, किसी का नाम पढ़ते हैं, लेकिन उस दर्द से जान छूट जाती है। तो इसी तरह अगर है किसी के उस दर्द को, दांत को किसी भी तरह से आराम ना आता हो, तो फिर पाक मिट्टी या रेत या ज़मीन के किसी हिस्से पर या किसी लकड़ पे हुरूफ अबजद, अलिफ बे जीम दाल, अबजद कहते हैं, इसको लिखें। आगे लिखें हब्बिज़, हे वाओ जे हब्बिज़। आगे लिखें खुत्ती, खे तोय ये 10 हरफ बनते हैं। और किसी नोकदार छुरी हो, चाकू हो, कील हो, जो भी हो, उस पहले हरफ पर अलिफ पे रख कर सूरह फातिहा को पढ़ें। 7 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें और फूंक मारें और पूछें कि दर्द ठहरा है या नहीं। अगर ख़त्म हो गया तो वहीं उसे कील लगा के क्या कर दें, ठोक दें, बंद कर दें। नहीं तो फिर अगले बे पर रखें। इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ें। इसी तरह करते करते जिस हरफ पे जाकर वो दर्द ठहर जाए, आराम आ जाए, सुकून आ जाए, वहीं वो कील लगा लें। सारी ज़िंदगी दांत दर्द नहीं करने, बांध दिए जाते हैं। 2 साल पहले मेरे पास एक बंदा आया। जब उसने अपनी उम्र बताई तो मैं हैरान हो गया कि बिल्कुल मेरा हम उम्र था। 2 साल पहले 51 ईयर्स, 51 साल उसकी उम्र थी। जब उसको मैंने देखा और अपने आप को देखा, दाढ़ी तो मेरी भी सफ़ेद है, लेकिन उसके मुंह में एक दांत भी नहीं था। और ख़ुद उसने बातों बात में ये बात बताई कि मेरे साथ ये मसला हुआ है। उसके बाद से मैं हर बंदे को ये कहने लगा, पहले भी बताता था, अहले बैत इकराम का हमारे दिलों के अंदर बेहद एहतराम है। मैं आज भी नमाज मगरिब के बाद पंजतन पाक के इसाले सवाब के लिए 2 नफल पढ़ कर उनको क्या करता हूँ। हमारे 2 नफल पढ़ने से उनका क्या होगा? हमारी आखिरत संवर जाती है
ہماری دنیا بن جاتی ہے، ان کا کیا جائے گا؟ ان کو تو اللہ نے وہ اولو العزم مرتبے دیے ہیں۔ اور پھر انگلی پہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یہ پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، پنجتن پاک کے نام 5 بار ان انگلیوں پہ پڑھتا ہوں، دعا مانگ لیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ایک بیٹے کو سگریٹ لینے کے لیے بھیجا، وہاں ایک لڑکا دوسرا کھڑا تھا، ان کی آپس میں کسی بات پہ تلخ کلامی ہو گیا، تو اس نے میرے بیٹے کو ایک سٹک کے ساتھ مار لیا۔ جب وہ روتا گھر آیا تو میں چلا گیا اور جا کے اس گھر کے دروازے کو کھٹکھٹا کر بڑے زور سے، بڑے جناب شور سے اس بچے کو باہر نکالا اور تھپڑ مارنا شروع کر دیے۔ میں گھر جب پہنچا، سگریٹ پیا، اچانک ایسا ہوا کہ میرا ایک دانت نکل گیا، وہ درد تک بھی نہیں ہوا۔ یوں کرتے کرتے کبھی مہینے میں ایک، کبھی 2 مہینے کے بعد ایک، کبھی 3 مہینے کے بعد، یوں کرتے کرتے کبھی تقریباً 1 سال کے اندر اندر میرے سارے کے سارے دانت نکل گئے۔ اور اس کے یہ مسوڑے بالکل ایسے ہیں جس طرح بچوں کے ہوتے ہیں نا، کہ کوئی دانت کا نشان تک بھی باقی نہیں۔ کہنے لگا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اب درد بھی نہیں ہوتا، دانت خود بخود نکل جاتا ہے۔ تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا مختلف ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو، تو اس بندے نے مجھے بتایا کہ تمہیں اس بچے کے مارنے کی سزا ملی ہے، اور بعد میں جب پتہ چلا کہ وہ بچہ سید تھا، اہل بیت سے اس کا تعلق تھا، تو پھر تو اور ہی زیادہ ہے۔ لیکن اب پچھتائے کیا ہوتے، چڑیا چگ گئی کھیت۔ تو اس لیے یہ بات سوچ لیں، لڑائیاں، تلخیاں، غصے ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، لیکن کسی کو اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دینا اس کا بڑا کمال ہے۔ تو لہٰذا دانت باندھنے کا یہ عمل ہے، بتا دیا۔ سورہ فاتحہ ابجد حفظ خطی لکھ لیں، اور اس کے بعد سے اس کو کیا کریں، کسی کیل، چھری یا چاقو کی نوک کو سلب پہ رکھیں، سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کریں، دم کریں، پھونک ماریں، جہاں درد ختم ہوگا وہاں کیل ٹھونک لیں، ساری زندگی کے لیے درد نہیں ہوگا دانت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔